اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل محمد وسلم السلام فرجا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما بله بله من خوب خوب هستم، هستم. شما شما خوب خوبی هستید؟ آقا؟ آقا همه خوب هستم. من هم خوب هستم، ممنون. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما بخیر آقا. ما بخیر. هم بخیر انشاءالله وقت خوبی انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته آرامی و باشید. داشته باشید. انشاءالله انشاءالله شما هم شما وقت هم خوبی و زندگی آرامی زندگی داشته آرامی داشته باشید. آرامی و باشید. داشته سلامت باشید. باشید. شما هم سلامت باشید آقا. زنده باشید. خب دوستان بفرمایید اسم شما چیست؟ این شخص اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. خب شما اهل کجا هستی؟ من من اهل دارپور هستم، شما اهل کجا هستم. هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من من در من در مشهد دارپور زندگی میکنم، شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. خب برادر شما چه کاره است؟ برادرم کارمند است. برادر برادر شما شما کاری چه است؟ کاری است؟ برادرم دانشجو است. خب پدر شما بفرمایید چه کاری است؟ پدرم کارمند پدرم است. مهندس پدر شما است. چه کاری است؟ پدرم کارمند است. شما چه داری؟ من من کتاب کتاب دارم، دارم. شما شما چه چه دارید؟ داری؟ من ماجیک دارم. کتاب برای چیست؟ کتاب دارم. خواندن ماشی برای چیست؟ بله ماشین برای ساجده چیست؟ ماجیک برای نوشتن است. ساجده زینب دار انا فاطمه. جو لوگ نہیں بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس سے اچھا موقع کہاں ہوتا ہے پریکٹس کرنے کا کہ میں سب سے بله بله. خب شما بفرمایید کتاب کجاست؟ کتاب کتاب روی است. ماشی کجاست؟ ماژیک در کیف است. چند تا ماژیک در کیف است؟ دو تا ماشی در ماژیک در کیف است. کیف است. در کیف است. چند تا صندلی زیر درخت است. سه تا صندلی زیر درخت است. آیا صندلی برای خوابیدن است؟ نه، صندلی برای نشستن است. این برای نشستن است. بله. شما بفرمایید. آها. پدر شما چه کار میکنند؟ پدر من پدر من قرآن قرآن میخواند. پدر شما چه کار میکنند؟ پدر من قرآن میخواند. پدرم قرآن میخواند. پدر شما چه کار میکند؟ پدرم انار میخورد. چه کسی دعا میخواند؟ مادرم دعا میکند. چه کسی نماز میخواند؟ دیکھیے میں شروع سے بول رہا ہوں، پریکٹس کرا رہا ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کی 20-22 دن کی یہ چھٹیاں تھیں، ایام اعضا ٹھیک ہے، محرم شروع ہو گئے تھے، اس کی چھٹیاں تھیں، اس کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے کئی دن میں 20-22 دن بعد، ٹھیک ہے، اس لیے خوب برادر شما چه میخورد؟ برادر برادرم انار میخورد. برادرم موز میخورد. شما چه میپوشی؟ من پیراهن میپوشم، شما چه میپوشید؟ من شلوار میپوشم. شما روسری چه رنگی میپوشی؟ من روسری آبی میپوشم. من لباس سفید میپوشم. خب شما بله شلوار چه رنگی دوست داری؟ من شلوار سفید دوست دارم. بله علی شاخدار انا فاطمه. بله خب بله امروز چند شنبه است؟
امروز شنبه است بله امروز شنبه امروز شنبه است فردا شنبه است. فردا یک شنبه است. شما چند شنبه بازار می روید؟ من یک من شنبه یک آیت الزهرا زهرا خان درانی آیت الزهرا زهرا خان درانی شما چرا حرف نمیزنید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. بله و علیکم السلام. خب شما چند شنبه بازار می روید؟ من یک شنبه بازار می روم آقا. بله آپ کچھ بله. شما چند شنبه بازار می روید؟ من پنجشنبه بازار می روم. دوستان شما با چه کسی بازار می روید؟ من با با بازار می روم شما کسی بازار می روی من با برادمان با دوستم بازار می روم. شما با چه چیزی بازار می روید؟ من با با ماشین بازار می روم چه چیزی بازار می روید؟ من پیاده بازار می روم. خب شما بفرمایید شما اور کون سا فعل سیکھا تھا ہم نے؟ یاد ہے میں نے الگ الگ فعل لکھوائے تھے. کون کون سا فعل سیکھا تھا؟ اور نشستن نویسی می خورم می خوری می خانم می خانی. فعل کہہ رہا ہوں فعل دارم داری ہستم ہستی می روم می روی می خورم می خوری می خانم می خانی می نویسم می نویسی می پوشم می پوشی. بله شما چه می نویسی؟ من نویسم من درس می نویسم. شما با چه چیزی درس می نویسی؟ من ماشین درس می نویسم من با کار درس می نویسم. بله خب بله شنبه بعد از چند شنبه است؟ شنبه بعد از جمعه است. بله جمعه بله جمعه بعد از چند شنبه است؟ جمعه بعد است. بله خیلی خوب. چهارشنبه قبل از چند شنبه است؟ چهارشنبه قبل از پنجشنبه چهارشنبه قبل از پنجشنبه است. آسان. چهارشنبه قبل از پنجشنبه است. چند شنبه ابھی سے الٹا سوال. چند شنبه بعد از سه شنبه است؟ دو شنبه بعد از سه شنبه دوشنبه شنبه بعد از سه شنبه چهارشنبه بعد از سه شنبه است. چهارشنبه دوشنبه بعد از آقا دو شنبه بعد از شنبه است نه دوشنبه نہیں چهارشنبه چهارشنبه بعد از سه شنبه است. چهارشنبه بعد سه شنبه یعنی منگل. چهارشنبه بعد از سه شنبه کون سا دن ہے منگل کے بعد؟ چار شنبه چهارشنبه. چند شنبه بعد از سه شنبه است. میں یہاں لکھوں سه شنبه مثلا سه شنبه. چار شنبه بعد از سه شنبه چند شنبه بعد از سه شنبه است. چهارشنبه بعد از سه شنبه است بعد از سه شنبه است. چند شنبه قبل از دوشنبه است. یک شنبه یک شنبه قبل از دوشنبه است. سنڈے یک شنبه سنڈے. شما بفرمایید شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من من ساعت هفت صبح صبحانه میخورم. اب سے صبح سبحانی. بله برادر شما ساعت چند بازار دانشگاه میرود؟ برادر من ساعت هشت صبح دانشگاه میرود. بله شما ساعت چند
بازار می روی من ساعت بازار می روم. ده صبح ساعت بازار می روم ساعت ده صبح بازار می روم. بله شما ساعت چند فیل وہ می پوشی بھی تو بتایا تھا ساعت چند لباس می پوشی شما ساعت چند لباس می پوشی من ساعت نوہ صبح لباس می پوشم ساعت نوہ صبح بله نوح صبح بله شما بفرمایید یک سال چند ماه دارد یک سال 12 یک ماه سال 12 ماه دارد. خب فروردین ماه چندم سال است فروردین ماه ماه اول سال است سال است. ماه اول علیہ السلام فروردین ماه اول سال اول سال است. ماه ششم سال کدام است ماه ماه ششم ششم سال سال شهریور است شهریور است ماه ششم سال شهریور است سال کا چھٹا مہینہ ماہ ششم سال شهریور است شهریور ماہ ششم سال یعنی ماہ مہینے کا چھٹا مہینے کا چھٹا نہیں سال کا چھٹا ششم سال ماہ ششم سال سال کا چھٹا مہینہ ماہ ششم سال کدام است سال کا چھٹا مہینہ ماہ ششم سال شہریور آبان ماہ چندم سال است آبان ماه هشتم سال هشتم سال است. متوجہ شدید یک سال چند فصل دارد یک سال یک سال 4 فصل دارد. کدام فصل بعد از تابستان است بعد از تابستان فصل پاییز بعد از فصل فصل دوم سال کدام است فصل دوم سال تابستان است. فصل دوم سال تابستان است بله قبل از تابستان کدام فصل است قبل از تابستان فصل بهار بله قبل از تابستان فصل بهار است بله متوجہ شدید دوستان یا نہ بله آقا امید ہے کہ ساری پریکٹس آپ لوگ کریں گے پھر سے بار بار کریں گے بلے انشاءاللہ اللہ وقت بله علی شاه اختر و انا رضوی شما با هم زود صحبت کنید لیکن آگے سے کیجئے گا شروع کی مت کیجئے چاہے سلام دعا کے بعد سیدھا پہنچ جائیے گا وقت پہ دنوں پہ اور برائے چیز چھوڑ دیجئے گا مالی چیز یہ چیزیں بلکہ فرمائیے سلام خواهرنا سلام خواهر شما خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم شما خوب هستی بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من انا فاطمه است اسم شما چیست اسم من علیشا اختر است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم حسین است اسم پدر شما چیست اسم پدرم علی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی من اهل هند هستم و در شیکاگو زندگی میکنم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند خانواده شما خوب هستند بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم شما چه کاره هستی طالبه هستم. اسم خواهر شما چیست؟ اسم خواهرم زینب است اسم خواهر شما چیست اسم خواهرم وسیم فاطمه و علی فاطمه است. فاطمہ نہیں دیکھیے فاطمے فاطمه
میں اور فاطمه این چیز این شروع میں انارس چھوڑ آن دیجیے. چیز آنسی بس آیا این سی بس بلے این سی بس بولے سی برائے چیز سی برای خوردن است چه چیزی برای خوردن است سی برای خوردن است چه چیزی برای نشستن است صندلی برای نشستن است چه چیزی برای خوابیدن است تخت برای خوابیدن. چه چیزی برای نوشتن است میدان برای نوشتن است بله چه چیزی مال من است ماضی مال من است مانے نا اپنے آپ کا پوچھ رہی ہیں وہ. اب آپ کا نہیں پوچھ رہی ہیں. انہوں نے کہا ماضی چھ چیزیں مالے ماناس. کون سی چیز بلے. میری ہے؟ تو آپ بلے. کے ماضی مالے شماس. شماس بلے آگا این سیب مال کیست این سی مال من است بھلے آپ بھی بولتی چلیں چلو نہیں سمجھی. چه چیزی برای نشستن است صندلی برای نشستن است چه چیزی برای خواندن است قرآن برای خواندن است صبح عصر شما بله آیا قرآن برای خواندن است بله قرآن برای خواندن است آیا سیب برای نوشتن است نه سی برای خوردن است شما چه می پوشی من لباس می پوشم شما چه می پوشی من پیراهن می پوشم شما لباس چه رنگی می پوشی من لباس آبی می پوشم شما روسری چه رنگی می پوشی من روسیه سیاه می پوشم بله کتاب کجاست کتاب روی میز است میداد کجا است میداد در کیف است چند تا میداد در کیف است سه تا میداد در کیف است چند تا صندلی در اتاق است یک صندلی در اتاق است آپ کجاست آب در یک چال است یک چال کجا است یک چال در اتاق است بله اب یہاں آتے ہیں دیکھ کے شما کجا می روی بله شما کجا می روی من حسینیه می روم شما کجا می روی پارک می روم شما با چه چیزی پارک می روی من پیاده پارک می روم شما با چه چیزی و با چه کسی پارک می روی من با ہمراہ برادران با ماشین. ہمراہ برادران با ماشین برادرم با ماشین بازار می بازار روم می روم. شما چه می پوشی ہو گیا کیا بس شما لباس چه رنگی می پوشی من لباس سیاه می پوشم خواهر کدام دختر لاغرترین فرد کلاس است این دختر لاغرترین فرد کلاس است بله کدام دست کثیف است کدام دست تمیز است این دست تمیز است آن دست کثیف است کدام پیراهن تمیز است کدام پیراهن کثیف است این پیراهن کثیف است آن پیراهن کدام پیراهن کثیفتر از این پیراهن است. کدام پیراهن کثیفتر از این پیراهن است. این آن پیراهن کثیفتر از این پیراهن است. مثلا آن پیراهن کثیفتر از این پیراهن است خوب بن فرمائے سات چاند بلے آگے اس پہ آتے ہیں یہ ایرانی مہینوں کے نام بن فرمائے چند ماہ دارد بله یک سات چند ماہ دارد یک سال 12 ماہ دارد. یک سال 12 ماہ دارد.
हम तो रोज प्रैक्टिस करते हैं ना। सालचन ता फसल दारत यसाल सहार फसल दारत कुदाम शहर ता फसल दारत बल आगे ये कैसे पूछेंगे कौन कौन सी फसलें हैं, मतलब ऐसे सवाल कैसे करेंगे? माहाये فصل های फसले سال बहार فصل های कुदाम سال کدام است فصل های سال کدام است کہیگا پر فصل بہار فصل تابستان فصل پاییز فصل زمستان فصل های سال است بله فروردین माहाये फसले कुदाम ہاں ماہ های فصل بہار کدام است ماہ های فصل بہار کدام است ماہ یہ فصل بہار کدام است فروردین اردیبهشت माहाये फसले बहार फरवरदीर उर्दबही खुर्दाद است माहाये फसले ताबिस्तान कुदाम است ماہ یہ فصل ماہ تابستان های فصل تابستان کدام است ماہ های فصل تابستان مرداد شہری ورد تیر مرداد شهریور است ماہ اول بله ماہ اول سال کدام است ماہ اول سال کدام است ماہ اول ماہ سال اول سال فروردین است فروردین است فصل سوم مثال کدام است فصل فصل سوم سال زمستان است نه تا پاییز پاییز است آقا بله بله فصل پاییز است خب دوستان فصل دوم خب سال کدام است اقرا فاطمه سلام اقرا فاطمه احسن خیلی خوب اقرا فاطمه وقت کی پریکٹس کرنا اقرا فاطمه سلام آقا. وعلیکم السلام خوب هستی شما بله من خوب هستم. شما خوب هست؟ خوبم ممنون شما لطفا خودتان را معرفی کنید شما لطفا خودتان را معرفی کنید چه شد بله. اقرا فاطمه سلام اسم من اقرا فاطمه است. اسم پدر من قمرقاس است. اسم مادرم نصیب خاتون است. من یک خواهر دارم و برادر ندارم. من اهل هند هستم و در میرठ زندگی میکنم. من یک برادر دارم. من یک خواهر دارم و برادر ندارم. من دانشجو هستم. مادرم خانه‌دار است و پدرم تاجر است. من دانشجو هستم و در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. اسم استادم حسین حیدر نقوی است. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. الان سر کلاس هستم و درس فارسی میخوانم. درس من فارسی درس فارسی میخوانم. من موبایل و خودکار دارم. من بریانی خیلی دوست دارم. من امروز بستنی میخورم و فرده بریانی میخورم. من رنگ زرد و سیاه خیلی دوست دارم. من امروز لباس زرد میپوشم. من یک دوست دارم. اسم دوست من قلقم فاطمه است. بله تمام شد بله آپ خوب دوستان یہ لکھوایا تھا فعل میں نے پہلے بلے ہاں اس میں آپ دو چیزیں بڑھا سکتے ہیں لباس برائے چیز لباس برائے شستن ظرف کسے کہتے ہیں برتن کو لکھوا چکا ہوں ظرف برائے چیز ظرف برائے شستن ٹھیک ہے شستن یعنی دھونا شستن یعنی دھونا شستن سے فعل مضارع ماضی کیا بنتا ہے بولیے میشویم میشوئی میشویت شویم مت پڑھیے شوی مت پڑھیے گا شویت شوئی شویت بلے میشوئیم میشوئید میشویند من لباس میشویم شما دست و صورت میشویی دست یعنی ہاتھ دست و صورت یعنی چہرہ
شما دست و صورت میشوئی یعنی ہاتھ منہ دھو رہی ہیں آپ. بھلے دست و صورت میشوئی. مانگ لیجیے. بھلے او دستمال او ظرف میشوید. او دستمال میشوید. بله او ظرف میشوید. او او ظرف ظرف میشوید. بله ما پیراهن میشوییم. ما پیراهن میشوییم. شما ظرف میشویید. شما ظرف میشویید. آنها دستمال میشویند. آنها دستمال میشویند. دستمال میشویند. بله سمجھ میں آ گیا. من لباس میشویم میں کپڑے دھوتا ہوں میں دھوؤں گا. من لباس میشویم من فردہ لباس میشویم کل کو دھوؤں گا. بھلے بلے من در حمام لباس میشویم. من در حمام لباس میشویم. شما در ظرفشویی ظرف میشویی. من در آشپزخانه ظرف میشویم. ظرفشویی یعنی برتن دھونا. نہیں ڈش واشر. ظرفشویی کہتے ہیں سنک بولتے ہیں. جی آگا. شما در ظرفشویی آپ ظرفشویی میں ظرف میشویی. بلے من در ظرفشویی من در ظرفشویی ظرف میشویم. من در ظرف میشویی ظرف میشویم. من در ظرف میشویم. من در دستشویی دست میشویم. من در دستشویی دست میشویم. آغا واشنگ مشین کو کیا بولیں گے؟ ظرفشویی یعنی ہاتھ دھونا. سینک. ظرفشویی یعنی سینک اور دستشویی بیسن واش بیسن. دستشویی یعنی واش بیسن. ظرفشویی سینک جس میں برتن دھوتے ہیں. سینک اوکے. واشنگ مشین کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی رک جائیے. ظرفشویی یعنی سینک جس میں برتن دھوتے ہیں. دستشویی واش بیسن جس میں ہاتھ منہ دھوتے ہیں. لباس شویی واشنگ مشین. بلے آغا. بلے ممنون. لباس من در لباس شویی من با لباس شویی لباس شویی. من در نہیں با لباس شویی واشنگ مشین سے. من با لباس شویی لباس میشویم. ٹھیک ہے. من با لباس ہوئی. من جمعے لباس میشویم. من جمعه لباس میشویم. بله. اب شما چه میشویی؟ من لباس برادر شما چه میشوید؟ دست میشوید. مادر شما چه میشوید؟ آنها چه میشویند؟ خب شما چه میشویی؟ شما لباس کجا میشویی؟ در حمام. یہاں پہ نہیں پوچھا کس چیز سے دھوتی ہیں. یہاں پوچھا کجا لباس میشویی کہاں دھوتی ہیں. من در حمام لباس میشویم. شما با چه چیزی لباس میشویی؟ من با لباس با چه چیزی. شما با چه چیزی لباس میشویید؟
منظر لباس با libas shui. Man shuma ba çeşitli libas mi shui? Man ba dast libas mi shuya. Böyle? بلے Shuma ba libas shui libas mi shui. Böyle? بلے بلے Shuma kuja libas mi shui? Man dar Man hammam dar libas hammam mi libas shui. حمام لباس مشویم Shuma dar ashpaskhane libas mi shui. نعم نعم در حمام لباس Shuma dar hammam zarf mi shui. نعم من در آشپزخانه ظرف میشویم. در ظرف شوئی ظرف میشویم. سمجھ میں آ گیا ایک نیا فعل میشویم میشوئی. بلے آغا بله سمجھ میں شما چند شنبه لباس میشوئی. من یکشنبه لباس مشویم برادر شما چند شنبه لباس میشوید. برادر من یکشنبه لباس کتنی گندی بات ہے، کتنی غلط، گندی نہیں کتنی غلط بات ہے. بہنوں کے ہوتے ہوئے بھائی سے کپڑے دھلوائے جا رہے ہیں. نہیں دھوتے ہیں بھائی لوگ نہیں دھوتے ہیں. تو آپ کہہ تو رہی برادر ہم ایک شنبے لباس میشوید. وہ اگزامپل ہے آگا وہ نہیں دھونے والے ایک گلاس پانی نہیں اٹھانے والے. جانتا ہوں استادن چند شنبه لباس مشویم استاد جمعہ جمعہ لباس میشوید. خوب متوجہ کیوں نہیں؟ بلے آغا بڑے آگا بات سنا. بالکل. چلیے جب کپڑے دھونے کی بات آئی ہے تو کپڑے دھونے کے بعد انسان کو عموماً نہاتا ہی ہے تو نہانے کا بھی مزہ ہے. ٹھیک ہے تاکہ صاف میں رہے. نہانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں دوش گرفتن. کیا؟ دوش گرفتن آنا نا کیا ہو گیا؟ دوش گرفتن یعنی دوش اردو میں دوش بول دیتے ہیں. دوش ویسے کاندھے کو کہتے ہیں. دوش ہے دوش گرفتن نہانا. دوش گرفتن یعنی ٹھیک ہے. مضارع فاعل کا بنے گا فعل. حمام برائے چیز حمام برائے دوش گرفتن. حمام برائے دوش گرفتن است. ہاں دوش میگیرم. دوش میگیرم. بولیے دوش میگیرم. دوش میگیرم دوش میگیری. دوش میگیری دوش میگیرد. دوش میگیرد دوش میگیریم میگیریم. دوش میگیریم دوش میگیریم دوش میگیرید. دوش میگیرید میگیرید دوش میگیرند. دوش میگیرند دوش میگیرند. ولی دوش میگیرم من دوش میگیرم. شما دوش میگیری. او دوش میگیرد. ما دوش میگیریم. شما دوش میگیرید. آنها دوش میگیرند. بلے بلے سوال کیا ہو سکتے ہیں اس کے سوال ایسے ہو سکتے ہیں. مثلا شما چه کار میکنی؟ من دوش میگیرم. مثلا شما چه کار میکنی؟ من دوش من میگیرم. دوش میگیرم گرم شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش در میگیرم حمام دوش میگیرم شما در آشپزخانه دوش میگیری؟ نه من در حمام دوش میگیرم حمام شما چند شنبه دوش میگیری؟ من یک من شنبه شنبه دوش میگیرم ہر شنبے ہر شنبه گرمیوں کے دن ہے اتنے دن میں نہایا کریں 2 دن میں نہا لیا کیجیے بدبو آ جائے گی. آگا دو بار نہانا ہوتا ہے گرمی میں بلے پھر کہیں گے کہ بدبو آ رہی ہے. شما چند شنبه دوش میگیری؟ من ہر شنبے دوش میگیرم من هر روز
مثلا من هر روز شما چند شنبه دوش میگیری، مثلا من جمعه دوش میگیرم. شنبه سمجھ میں آیا؟ بلے آقا شما چند شنبه دوش میگیری، من مثلا ہر شنبے دوسری گرم ہر شنبه نه، هر روز. هر روز ہر روز بله هر روز. بله سمجھ میں آ گیا؟ آئیے من دوش میگیرم، من دوش میگیرم من در حمام دوش میگیرم. من در حمام دوش میگیرم. شما دوش میگیری. شما بله شما در رودخانه دوش میگیری. رودخانه رودخانه یعنی نہر بله میں ڈبکی لگانا. بله او دوش میگیرد. او در دریا دوش میگیرد. دوش میگیرد سمندر میں بتا دیا گا کیا بولتے ہیں سمندر کو سمندر. اچھا دریا بله بله دریا ما دوش میگیریم. دوش میگیریم ما در دریاچه. ما در دریاچه دریاچه یعنی جھیل. لیک. بلے آقا بله دریاچے. بله آقا یہ جھیل ہے یا جھیل بولا؟ جھیل بولا نا. جھیل لیک. جھیل بله جھیل. جھیل تو جانتے ہی ہوں گے. جی جی شما دوش میگیرید. من در حمام دوش میگیرم آقا. شما در اتاق دوش میگیرید. من در حمام دوش میگیرم. بله آنها دوش میگیرند. دوش میگیرد آنها در دوش میگیرند. حیات یعنی آنگن صحن. آنها در حیات دوش میگیرند. آقا بارش بله آنها در حیات. آنها در باران دوش میگیرند. زیر باران بارش کے نیچے زیر باران دوش میگیرند. سمجھ میں آ گیا ہے دوش میگیرم؟ بلے آقا. یہ بھی ہو سکتا ہے چند شنبه اور ساعت چند دوش میگیری. شما ساعت چند دوش میگیری. من هفته صبح دوش میگیرم. ساعت چند ساعت. ہاں دیکھیے اگر مسئلہ لڑکیوں کا ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں چند ساعت دوش میگیری کیونکہ وہ گھنٹوں میں ہی ناتی ہیں. متوجہ شدی. بلے خوب ہم نے درس اول کے یاد ہے ورڈز نہیں لکھے تھے. جی سر. بلے آقا لکھے تھے. آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں درس سے. دیکھیے ہر میں آپ کہیں گے کہ تو درس نحوم سے شروع ہوا ہے. پہلے درس سے کیا ہے 1 سے لے کے 8 تک یہی ہے جو 9 سے لے کے آگے کو دے رکھا ہے. بس یہ ہے کہ یہاں پر تصویریں دے رکھی ہیں, تصویروں کے ساتھ نام بھی دے رکھے ہیں, لیکن اس میں صرف تصویریں دے رکھی ہیں, نام نہیں دے رکھے. سمجھ میں آیا؟ بلے ٹھیک ہے. تو ایک منٹ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں. آب بولی آب. یہاں یہ جو تصویر دے رکھی ہے, یہ جو تصویر دے رکھی ہے, تصویر کے لیے تصویر کے اوپر لکھا ہے گفتگو کنید. کیا لکھا ہے؟
اس میں آپس میں بیٹھ کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں مل کے کیا مثلاً این چیز این نیمکت است آن خانم چه دارد آن خانم کیف دارد آن خانم کیف چه رنگی دارد آن خانم کیف بنفش دارد کیف بنفش دارد بله این خانم کیف چه رنگی دارد این خانم کیف مشکی دارد بله این خانم روسری چه رنگی دارد این خانم روسری مثلا صورتی دارد و این خانم چادر چه رنگی دارد این خانم چادر آبی دارد بله خب این خانم چه می پوشد این خانم کفش می پوشد بله یا آپس میں ان کی گفتگو کرا دیجیے گا شما چه داری من کتاب دارم شما چه داری من کیف دارم بله کتاب کجا کیف کتاب در کیف است ایسے ہی یہ گفتگو تصویروں میں چیزیں دیکھ کے آپ کر سکتی ہیں این چیز این درخت است نیمکت کجا نیمکت در پارک است شما کجا هستی من در پارک هستم شما کجا هستی من هم در پارک هستم ایسے صحیح ہے نہیں ایسے گفتگو کر سکتے ہیں آئیے ابھی تو الف بیتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں الف بیتے لکھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایسے لکھنا ہے تیر بنا دیا ایسے لکھنا ہے الف اور بے ایسے لکھنا ہے یہ تیر بنا دیے یعنی یہ لکھنے کا طریقہ بتایا اب آپ ہر تصویر پہ ورڈز میننگ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی کر سکتے ہیں مثلا ان چیز ان آب است آیا ان آب است بھلے ان آب است آب کجاست آب در پارچ آب کجاست آب در پارچ است آب برای چیست آب برای خوردن است چه چیزی برای خوردن است آب برای خوردن ٹھیک ہے نہیں ایسے کر کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں بابا بابا ہاں جیسے ہم کوئی پاپا کہہ دیتا ہے کوئی ابو کہہ دیتا ہے کوئی بابا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیڈی کہہ دیتا ہے پا این پسر چه دارد این پسر پا دارد این پسر چند تا پا دارد این پسر دو تا پا دارد ہاں ایسے گفتگو کر سکتے ہیں این چیز آن چیز برائے چیز پہلے چه دارد این چیز این چیز این تاب است آیا این تاب است بله تاب کجاست تاب در اساس اساس کسے کہتے ہیں ساز و سامان فریج واشنگ مشین کولر اے سی یہ سب چیزیں کیا آتی ہیں اساس کہلاتا ہے سامان گھریلو جو سامان ہے سے اساس خیلی خوب اساس کجاست اساس کجاست بله در اتاق باد بولی باد این چیز این تاج است شما چه داری من تاج دارم این چیست این تخت است آیا این تخت است بله آیا این صندلی است تخت کجاست چند تا تخت در اتاق است تخت برای چیست شما چند تا تخت داری من تخت دارم غذا بله غذا برای چیست غذا برای خوردن ایسے کر کے اب یہ دیکھیے سین رے بنانے کا طریقہ جو تیر بنا دیا ہے نا ایسے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں حروف کیسے بنتے ہیں آغا کی آواز نہیں آ رہی ہے آواز میری نہیں آ رہی ہے آپ کے نیٹ ورک خراب ہیں آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے خواریہ عزیز بھلے فرمائیے ابھی نہیں دکھ رہا ہے اب اسکرین نہیں دکھ رہی دوبارہ کر لیجیے ریجوائن کیجیے آسب این چیز آسب چه دارد آسب چند تا پا دارد بله آیا آسب شاخ دارد آسب دم دارد بله آسب کجاست
أصدر असगर जंगलस हाँ चंता असगर जंगलस एक तास भले जंगलस इंचीस भले दरख्त कुजास दरख्त जंगलस हाँ दरख्त नहीं दी दाल की जेर पढ़ेंगे दरख्त दरख्त आब कुजास أبدر आप दर पार्च पारच नहीं पार्च पार्च आप दर पार्च आप दर पार्च पार्च कुजास पार्च दर यखचालस शुमाचे दारी मुशे 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 भले मुशे यानी पलके मुशे यानी पलके पल के भले जर्द जर्द दर्द स्क्वायर जर्द यानी येलो पीला yellow. कलर स्क्वायर नहीं खत यानी लाइन खत राइटिंग को भी कहते हैं हैंड राइटिंग को और खत लाइनिंग को भी कहते हैं खत को क्या कहते हैं नामे खत को नामे नाम लेटर नामे शुमा चेमी नवीसी मन नामे में खूब सेदा यानी आवाज सुबह सहरा शुतुर कुजास शुतुर दर सहरास तेरा ज़ब्त लिखवाया था मैंने ज़ब्त यानी रिकॉर्डर ज़ब्त यानी हाँ ज़र्फ कुजास ज़र्फ शुमा ज़र्फ कुजामी शुई अब ये यहाँ पे देखिए हल्के कलर से लिखा है क्योंकि दर्स में लिखने की प्रैक्टिस कराई है पहले लिखने का तरीका बताया कैसे लिखते हैं तीर बना दिए देखिए कैसे बन के यूं करके जाना है यूं करके लाना है फिर यूं करके लाना है ऐसे करके आपको लिखना भी सिखा रहे हैं अब ये लिखाया दिया है लेकिन हल्के कलर में आपको हाथ फेरना है आर्ट देखिए हाथ फेर के इन्होंने डार्क किया नहीं किया है देखिए ऐसे ही आप शब्द को डार्क कीजिए जिससे लिखना नहीं आता लिखने की प्रैक्टिस करा रहे हैं आर्ट कहते हैं आटे को लिखवाया था मैंने आर्ट सर शुमाचंद था सरदारी चेक असी देहता सरदारा रावण देहता सरदार थोड़े लोगों के दो सर भी होते हैं तो फिर सबद यानी बकेट नीवे कुजास अनार कुजास दर सबद बुज यानी बकरी बुज चेदारा बुज शाखदार सींग यानी शाख सींग बुज शाखदार आतिश मत पढ़िएगा आतिश यानी आग ताज का बताया दिया था मैंने पोस्ट पस्त मत पढ़िएगा कभी पस्त यानी नीचे आदमी पढ़े कहते हैं ना पस्त इंसान पस्त नहीं पोस्ट ताश मैंने कुछ दो वर्ड बताए थे ना ताश और कचल दोनों में क्या फर्क बताया था ताश और कचल में कुदरती गंजा हाँ ताश कहते हैं इस वाले गंजे को इसके बेचारे के बाल उड़ गए कुदरती हाँ जो सबसे गंजा हो जाए एक होता है कचल जैसे मैं अभी जाके ब्लेड फिरवा के आ जाऊं तो क्या होगा तो आप ये कहेगा फिर हम हंसेंगे भले कचल उसको कहते हैं कचल भी गंजा ताश भी गंजा लेकिन फर्क है ताश यानी पोस्ट का क्या है पास्ट पोस्ट ताश शुमा लिबास कुजास लिबास दर ताश खैर दर जंगल चास्ब मैंने बताया था चास्ब किसे कहते हैं
चिपकाने वाली चीज। चिपकाने वाली चीजें, ग्लो वगैरह, टेप को भी चस्प कहते हैं, ग्लो को भी कहते हैं, जो चीज चिपकाने वाली होती है उसे कहते हैं चास्प। चार्ख, माशीन चंद वाले, माशीन चंद ता चरख दारा, माशीन चाहता चार, ये कौन सी ये कौन है जिसकी, वो कौन है जिसकी कार में जो है वो 2 पहिए हैं? इसमें 2 है ना। इसे गाड़ी कहते हैं, इसे गाड़ी। हम लोग अच्छी खासी बढ़िया कार को गाड़ी कह देते हैं। क्या कहते हैं? गाड़ी। ईरान में गाड़ी मत कह देना, चिढ़ जाएगा वो यार, क्योंकि गाड़ी में इसे कहते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? एक ने कह दिया था मेरे सामने ही कि गाड़ी, तो उसने कहा यार इतनी अच्छी महंगी कार है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इसे गाड़ी कहते हुए? लेकिन आजकल अमीर लोग यही चलाते हैं, आपको क्या बोलते हैं? घोड़े वगैरह। इसे गाड़ी कहते हैं, गाड़ी 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 हम हो। तो क्योंकि फारसी में लड़ा नहीं होता इसलिए रा है, गाड़ी। हाँ, और हम जो है वो अच्छी खासी मर्सिडीज भी अगर आ जाएगी हम कहेंगे गाड़ी निकालो भाई, उसे माशीन कहते हैं। माशीन भले भले माशीन चंद चरखदारा, माशीन चहार चरख, गाड़ी चंद चरखदारा, गाड़ी 2 चरखदारा। गाड़ी भले उस्ताद को जा, उस्ताद दर क्लास भले शुमा को जा मीरवी बाजार भले बाजार है। यानी पैर। अब यहाँ पे लिखने का तरीका बताया, देखिए यहाँ पे हाथ फिरवाया था, पहले तो लिखने का तरीका बताया, फिर हाथ फिरवाया, आराम लिख दिया है। 2 जगह आपको लिखना है, पा, अस, जा, शाफ। इस दर्स में सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कराई है, मीनिंग मैंने वैसे बता दी। जा यानी जगह, अस यानी है, शाफ यानी सींग, पर यानी पर, सब्र यानी सब्र, बुत यानी डमी, बुत पुतला, तख्त बेड, शब रात, पुश्त कमर को कहते हैं, पुश्त कमर को कहते हैं, चाप यानी लेफ्ट, चात्र यानी अम्ब्रेला, जसद यानी बदन, दारत यानी वो रखता है, दरख्त यानी दरख्त, ब्रादर यानी भाई। सरदाब के माने क्या बताए थे, मैंने लिखवाए थे? बेसमेंट को कहते हैं सरदाब। सरबाज फौजी, खारपूश शाही, वही कांटों वाला चूहा जो होता है जिसे कश्मीरी चूहा भी कहते हैं, खारपूश। हाँ, बच्चे की तरह होता है वो, बड़ा सा होता है, अगर उसे छेड़छाड़ करो तो गोल दायरा बन के पड़ जाता है वो, गोल गेंद की तरह बन के पड़ जाता है। कश्मीरी चूहा कहते हैं उसे, शाही कश्मीर में शायद ज्यादा होता होगा इसलिए कहते हैं उसे कश्मीरी चूहा। निशास, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में। निशास वो बैठा। देखिए दर्स तमाम हो, ये दर्स तमाम हो गया। देखिए इसकी वर्क वाली बुक है, किताब कार बोलते हैं इसको, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये आपके करने का काम है, ये आपके करने का काम है, लिहाजा जो बच्चों वाले काम है वो आप इसमें मत करिएगा। जैसे अलिफ बेते है, ये अलिफ बे नाम है, और इसका अलिफ बेते का अलिफ, ये अलिफ, इसका नाम क्या है? अलिफ। ये है बे, पढ़ते कहते हैं बेते बे, जीम यानी भले। तो आप ये मत करिएगा, ये तो बच्चों वाले काम हैं, ये आप ये कीजिएगा। क्या? ये भी आप, दांत, जैसे इन्होंने आंख से बना दिया एक हर्फ, एक वर्ड बना दिया, ऐसे आपको एक वर्ड बनाना जिसके बीच में अलिफ हो तो दाद, बात, आखिर में अलिफ हो दारा, फा, ये आपको लिखना है। लेकिन आप ये भी आसान सी बात है, मत लिखिएगा, आप ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई चीज लिखने जैसी है ही नहीं, है ये बच्चों वाले काम करा रहे हैं। यहाँ अलग अलग करके लिखा है, आपको मिला के लिखना है। शाख, सरदाब, इमला सही करा रहे हैं, यहाँ पे आपका इमला सही करा रहे हैं, सरदाब, ता, निशस्त, मिला के लिखना है, मिला के लिखना है। ये वाली तमरीन करके लाइएगा, इत्तिसाल नवीसी, मिला के लिखना, और ये करके लाइएगा। ये तो लिखने का ही तो है, फिर नहीं ये मत कीजिएगा, तो बच्चों वाले काम, ठीक है, ये लिखने का काम है इसमें, लेकिन ये पूरा करके लाइएगा। हुबाब, ये इसमें आया नहीं दर्स में, हुबाब ये आया है, तास, खिर्स, ये आपको तस्वीर देख के पता, ये आपको परख रहे हैं, आपको इनके नाम याद हैं भी या नहीं। हार्स,
یہ کر کے لانی ہے آپ کو. صوب اساس ذرت نہیں آیا تھا یہ لکھ لیجئے گا. ذرت کہتے ہیں بھٹے کو. شطور شطور استاخر سوئمنگ پول. آئے تو تمام بھی ہو گیا. چلیے تو پھر اس کو مت کر کے لائیے گا, اس میں ایسا کچھ تھا نہیں, میں نے یہی کرا دیا آپ کو. پھر بھی دیکھ لیجئے گا اس کو, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کل کو ہم دوسرا درس اس کا شروع کریں گے, وہ لکھوائیں گے. آپ اس کی گفتگو کر کے آئیے گا مثلا, اور ورڈز لکھ لیجئے گا, ورڈز لکھ کے لائیے گا جب بار چراغ, تاکہ میننگ لکھیں. یہاں پہ ٹائم نہ لگے آپ کو, ورنہ ورڈز بھی اتارو میننگ بھی اتارو, وہ میں لکھ لوں گا ورڈز میننگ آپ, ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. سب لوگ ٹائم سے آیا کیجئے, اور سب جو نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی کہیے گا ٹائم سے آیا کیجئے, تاکہ کلاس صحیح سے ہوتی رہے. مجالس کو ٹھیک ہے ایام ازاں ہیں 2 مہینے 8 دن چلے گی, لیکن اگر رات میں بھی ہو رہی ہیں, صبح میں بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی, تو آپ اس میں بھی شرکت کر لیجئے. شام والی کلاس کی وجہ سے تو کلاس بھی اہم ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 1-2 دن بھی مس ہوگی تو نقصان بڑا ہے, کیونکہ پہلی بک بہت اہم ہے, اسی میں سب کچھ آنا ہے. وصلی اللہ. انشاءاللہ مباحثے کو نہیں, مباحثہ کیجئے گا, مطالعہ کیجئے گا. موفق و معید باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.